Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. This is Oxford Progressive English for class 6. Now we have chapter number 4 on page number 23. On page number 23 there is chapter number 4 and we have poetry My House. I have built my house without sand, without water. मैंने अपना घर बनाया है without sand, यानी कि उसमें कोई मट्टी या रेत यूज़ नहीं की, विदाउट वाटर, नहीं उसमें पानी का यूज़ किया है. माई मदर्स हार्ट फॉर्म्स अ ग्रेट वॉल. मेरे मदर की जो हार्ट है उससे हमने अपने घर की दीवारें बनाई हैं, यानी कि मेरी मदर की जो फीलिंग्स हैं, जो उनका लव है, उस लव से हमारी घर की दीवारें बनी हैं. माई फादर आर्म्स द फ्लोर एंड द रूफ. और मेरे फादर की जो आर्म्स हैं, जो उनकी बाजू हैं, वो उनसे, यानी कि मेरे फादर जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं, हमें, या जिस तरह हम हमारी हिफाजत करते हैं, हमें प्रोवाइड करते हैं चीज़ें, वो हमारे घर का फ़र्श भी है और हमारे घर की छत भी है. माई सिस्टर्स लाफर द डोर्स एंड द विंडोज़. और मेरी बहन, यानी जिस तरह वो हंसती है और उसके हंसने से हमारे घर में बहुत सी रोशनी आती है, बहुत सी मतलब डोर और विंडोज़, जैसे वहाँ से हवा आती है ठंडी, खुशी की एक आवाज़ आती है, तो मेरी सिस्टर के हंसने से हमारा घर इस तरह बिल्ट अप होता है. माई ब्रदर्स आइज़ लाइट अप द हाउस. और मेरी भाई की जो आंखें हैं उससे हमारे घर में रोशनी फैलती है, यानी कि मेरे ब्रदर की जो आइज़ हैं, यानी उसका जो लव है, उससे हमारे घर में रोशनी रहती है, उसकी शरारतों से या उसकी बातों से. माई होम फील्स गुड. मेरा घर बहुत अच्छा लगता है, ये बहुत अच्छा महसूस होता है. माई होम इज़ स्वीट. और मेरा घर बहुत प्यारा है, बहुत खूबसूरत है. एंड दिस पोएम इज़ रिटन बाय एनेट एम्बे डी एन वाइल. एनेट एम्बे डी एन वेल, ठीक है, जिसमें आप पोइट डिस्कस कर रहा है कि हमारा जो घर है वो किसी ईंट पत्थर से नहीं बनाया गया, ना ही उसमें कोई पानी शामिल किया गया, बल्कि हमारे घर के जो अफराद हैं, मेरी मदर, फादर, ब्रदर एंड सिस्टर, हम सब फैमिली मेम्बर्स ने मिलके, हमारी अपनी फीलिंग्स ने मिलके, जब हम एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, केयर करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, एक्चुअल में ये वो चीज़ें हैं जिनसे मिलके हमने अपना घर बनाया है और हमारा घर बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारा है. नाउ वी हैव द आंसर एंड क्वेश्चंस. Question number 1 is, what make the poet's house a home? The answer is his relations with his mother, कि उसका जो रिश्ता था उसकी अपनी माँ के साथ, अपने फादर के साथ, सिस्टर के साथ एंड ब्रदर के साथ. मेक द पोएट्स हाउस, तो उसने पोएट का जो हाउस था, मतलब जो ईंट पत्थर का घर बना था, उसको आ होम, एक फैमिली बना दिए, एक ऐसा घर बना दिए जहाँ पे रिलेशंस होते हैं, जहाँ पे लव एंड केयर होता है. एक्सप्लेन हाउ द पोएट्स फैमिली मेक हर फील, कि उसको कैसा मेक हिज फील, कि कैसा उसने बनाया, उसकी फैमिली ने वो कैसा फील करती थी. ऑल द फैमिली मेम्बर्स लव्ड हर एंड शी फील्स गुड इन हर स्वीट होम. द हाउस इज़ नॉट मेड ऑफ ब्रिक, वट इज़ इट बिल्ट ऑफ, कि घर जो है कि वो ईंट से या पत्थर से नहीं बना था, वो किस चीज़ से बना था. द हाउस इज़ बिल्ट ऑफ हिज मदर्स हार्ट, father's arms, sister's laughters, brother's eyes of the poet. Question number 4. Why do you think that poet choose to use no comma or full stop? कि आपके ख्याल से पोइट ने इस पोएम में कॉमा या फुल स्टॉप क्यों चूज़ नहीं किया था या क्यों पुट नहीं किया था? बिकॉज ही यूज़ एथिक स्टाइल इन इट, क्योंकि उसमें इसने एथिक स्टाइल यूज़ किया था. Our question number 5 is, why do you think that poet choose to use such simple words? कि आपके ख्याल में पोइट ने इतने सिंपल वर्ड्स अपनी पोएम में क्यों यूज़ किए? These simple words are the voice of poet's heart, कि ये शायर के दिल की आवाज़ से. Not she. He think that people can better understand that feeling and words. उसके ख्याल में कि लोग इतने सादे अल्फाज से बहुत आसानी से समझ सकेंगे उसकी फीलिंग्स को और उसके अल्फाज को जो वो लोगों तक पहुंचाना चाहता है. क्वेश्चन नंबर 6. एक्सप्लेन व्हाट द पोएट वैल्यू इन हिज लाइफ. हाउ डू हिज वैल्यूज़ कंपेयर विद योर्स, कि आप इसकी वैल्यूज़ को या इसकी जो फीलिंग्स है उसको अपनी फीलिंग्स के साथ कैसे कंपेयर करते हैं. पोएट्स फैमिली लव्ड हिम
There is poet, not a poetess, so we'll use him. The poetess family loved him. He also loved them. Therefore, he gave more value to his family and gave more importance to them. کہ اس کی فیملی جو ہے وہ اس سے بہت زیادہ پیار کرتی ہے, وہ بھی اپنی فیملی سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے, اسی لیے ہی گیو مور ویلیوز ٹو ہز فیملی. تو وہ اسی وجہ سے وہ اپنی فیملی کو بہت زیادہ امپورٹنس دیتا ہے, ویلیو دیتا ہے, اینڈ گیو مور امپورٹنس ٹو دیم, اور فیملی بھی ان کو ویسے ہی امپورٹنس دیتی ہے. Question number 7. Explain which is the most important to you an expensive house or a loving family. کہ آپ کے خیال سے سب سے اہم یا سب سے امپورٹنٹ یا سب سے مہنگا گھر کون سا ہوتا ہے, یہ لونگ فیملی کون سی ہوتی ہے. And the answer is having a loving family is more important for me. کہ ایک خیال رکھنے والی فیملی جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے میرے لیے, کہ بجائے کہ آپ کا گھر ہو جس میں آپ اپنے لو یا کیئر سے نہ رہتے ہوں. وہ گھر اتنا امپورٹنٹ یا اتنا ایکسپینسو نہیں ہوتا جتنا وہ گھر امپورٹنٹ ہوتا ہے, چاہے وہ چھوٹا ہی گھر کیوں نہ ہو آپ کا, چاہے وہ بہت زیادہ بڑا گھر نہ ہو, بہت خوبصورت گھر نہ ہو, لیکن اگر آپ کی فیملی ممبرز اور آپ ایک دوسرے کے ساتھ اپنے گھر میں پیار محبت سے ایک دوسرے کا خیال کرتے ہوئے رہتے ہیں تو وہ گھر ہی آپ کے لیے بہت زیادہ ایکسپینسو, مہنگا اور قیمتی گھر ہوتا ہے, نہ کہ وہ گھر جہاں آپ بہت بڑے محل جیسے گھر میں رہیں اور وہاں پہ ایک دوسرے کے لیے پیار محبت نہ ہو. وہ گھر قیمتی نہیں ہوتا. گھر قیمتی تب ہوتا ہے جب گھر میں رہنے والے لوگ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں, جیسا کہ پوئٹ نے اپنی اس پوئم میں اپنی فیلنگس کو بتایا ہے. So student, these was your answer questions. Now we have a little exercise on your book. In page number is 24. There is house and home. What is difference between house and home? کہ house اور home دونوں میں فرق کیا ہے. house is also mean گھر and home is also mean گھر, but what is difference ان دونوں میں فرق کیا ہے. a house is something you can touch and see. house وہ ہوتا ہے جس کو آپ ٹچ کر سکتے ہیں, جسے آپ دیکھ سکتے ہیں. it is building itself, یہ ایک قسم کی عمارت ہوتی ہے. be a home, جبکہ گھر جو ہوتا ہے is something you cannot touch اور سی, جسے آپ نہ دیکھ سکتے ہیں, نہ ہی سی کر سکتے ہیں, نہ ہی ٹچ کر سکتے ہیں. اٹ از دا سینٹر آف فیملی, یہ فیملی لائف کا ایک سینٹر ہوتی ہے جس میں ایک لوگ آپس میں مل جل کر رہتے ہیں. دا پلیس ٹو وچ یو بلونگ, جس سے آپ کا تعلق ہوتا ہے, مطلب آپ کا خاندان, آپ کے بہن بھائی, آپ کے ماں باپ. دیٹ از کالڈ یور ہوم, جہاں پہ آپ لوگ اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتے ہیں, دیٹ از کالڈ ہوم. اور صرف بلڈنگ جہاں پہ کوئی انسان نہ رہتا ہو, خالی گھر ہو, دیٹ از کالڈ ہاؤس. So we have some blanks with using house and home. Number 1, the dash is very old and is falling down. The house is old, کہ گھر جو ہے پرانا, وہ بہت پرانا ہے اور گر رہا ہے. At home we always get up at 6 o'clock. ہم گھر میں 6 بجے اٹھ جاتے ہیں, because گھر میں ہم ہیں, ہماری فیملی ہے. So home. I must go home now. مجھے اپنے گھر جانا چاہیے, said طاہرہ. I will be in trouble if I am late. اور اگر میں لیٹ گئی تو مشکل ہو جائے گی. So I must go home. مجھے اپنے گھر جانا چاہیے. اپنے گھر مطلب جہاں پہ میرے ماما پاپا ہیں. The window panes مطلب کھڑکیاں, شیشے, یعنی کہ کھڑکیوں کی جو شیشے ہیں, in the house گھر میں, were made of beautiful colored glass. جن کی گھر کی جو کھڑکیاں ہیں اس کے جو شیشے ہیں وہ بہت زیادہ خوبصورت کلر کی گلاس کے ہیں. So یہ ایک میٹیریلسٹک چیز تھی کہ گھر کے جو ونڈوز ہیں تو وہ ایک میٹیریلسٹک چیز مطلب بلڈنگ. سو وی یوز ہاؤس. نمبر 5, دا ہاؤس از اگلی بٹ وی آر ہیپی اینڈ فیل ایٹ ہوم ان اٹ. لیکن یہ جو ہمارا گھر ہے یہ بہت برا ہے, ان بلڈنگ اس کی بری ہے, لیکن ہم اس کے اندر خوش ہیں. ایز اے ہوم یعنی ایز اے فیملی ہم اس کے اندر بہت خوش ہیں. نمبر لاسٹ, گیٹ آؤٹ آف مائی ہاؤس, میرے گھر سے چلے جاؤ, یعنی میری بلڈنگ سے چلے جاؤ. حنیف shouted at the thief, وہ چور پر چلایا. So student, this was your chapter number 4. We read about home and the importance of house and home. Thank you.